फैमिली से। मेरे साथ बच्चे के चचा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए और इस बच्चे को मुकम्मल सेहत के साथ और इसके इस ज़ख्म को जो तकलीफ से अटा हुआ है इसको जल्द अज जल्द रिकवर करे। समझना चाहूँगा कि ये मामला क्या हुआ, बच्चे के दोस्त थे, बच्चे को जानते थे, आपके अजीज थे, कौन थे ये बदबख्त? सर कोई पता नहीं, साढ़े ते किसी नाल दुश्मनी भी कोई नहीं किसी किस्म दी। रात बच्चा 7 बजे घरों जान दिया है, कॉल उन्होंने आ रही है बार बार, वो कॉल नहीं उठा रहा है। एक लड़का आया, उसने आवाज़ बार बार मारी है उसको। बच्चे को घर पे ही कॉल आ रही है। हाँ जी, उठा नहीं रहा वो। बच्चे की उम्र है 14 साल और बच्चे के पास मोबाइल फोन है। हाँ जी। उस तो बाद मुड़ के एक बच्चा आया, उन्हें आवाज़ मारी है, बच्चा चला गया है। तो उन्होंने जी वालदा है वो मगर गए ने, उसका मामा आया था वो भी गया है, उसने देखा भी लड़का दुकान पे नहीं है। अच्छा। फिर तकरीबन काफ़ी देर ढूंढते रहे हैं, काफ़ी देर, तकरीबन 11 बजे तक वो ढूंढते तो रहे किसी हैं। शादी पे गया हुआ था ना बच्चा? हाँ, नहीं शादी पे नहीं गया था वो, शादी पे नहीं था गया वो। लड़के ने पट्टे वो जिसने कॉल की सी ना उसको, हाँ। उसके साथ गया था वो, उसके साथ शादी हाँ। पे गया था। ठीक है। हाँ जी। सानू इंज लगा भी मसलन किसी ब्याह को फंक्शन है, शायद वो किसी फंक्शन ते गया होवे। अच्छा। बाकी असी वो फंक्शन ते वेखा तो फंक्शन ते कोई नहीं सी। बच्चा करता क्या है? बच्चा कटिंग का काम करता है। यानी अब वो अपना काम करता है, इस वजह से घर वालों को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। वो समझते हैं कि रूटीन में बाहर आता जाता है तो ये बाहर के रंगों को जानता है। हाँ जी। फिर असी तकरीबन असी आए हैं वापस दोबारा घर च आए हैं, तो मुड़ के उस बाद कॉल आनियां शुरू हो गई ने। असी कॉल चुकते हैं बच्चे दियां। मैनू गल दसो, बच्चा पूरी रात घर नहीं आया, बच्चे दी उम्र 14-15 साल। हाँ जी। घरदियां नू कोई परेशानी नहीं हुई, कोई पुलिस नू कॉल नहीं की, कोई बच्चे नू तलाश करने की कोशिश नहीं की। 14-15 साल बहुत छोटी उम्र होंदी है। हाँ जी। या पहले भी वो बच्चा घरों बाहर रहंदा सी? मैं आपके पास आता हूँ। दुकान ते रहा ना, सानू ये भी दुकान ते ही होएगा। बाकी दोस्तों साथ चले भी जांदा सी, शादियां ते भी गांव पिंड ते हैगा सी साडा पढ़ाना। हाँ जी, पढ़ाने ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾएं ਹੋਏਗਾ ਬਾਏਗਾ ਰਾਹੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 11 ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ? ਯਾਨੀ ਘਰ ਦਾ ਮਰਦ ਵੱਡਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਭੱਜੇ ਹਾਂ। फिर उधर देखा वैसे गला कटा हुआ है, सिर फटा हुआ सारा। फिर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो छोटे होते हैं ना, ये आपने अक्सर आवाज़ सुनी होगी, छोटे 2 चामा लिया। आपने कई दफ़ा आवाज़ सुनी होगी, छोटे है साफ़ी मार। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये छोटे अपने घरों के बड़े हुआ करते हैं। इनको उम्र से पहले बड़े होना पड़ता है, इनको कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, इनको दरिंदों के मुआशरे में, जिनसी बिल्लों के मुआशरे में निकलना पड़ता है। और वहाँ ये सिर्फ और सिर्फ अपने घर, खानदान, कबीले को बाइज्जत तरीके से परवान चढ़ाने के लिए हर बदबख्ती को सीने पर बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो आज के बाद ये भी अपने घर का बड़ा था लेकिन मुआशरे का छोटा था। तो जब कभी भी किसी छोटे को आवाज दें तो ये सोचिएगा कि अपने घर का बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या लगते हैं आप भाई? अजीज है मेरे। अजीज हैं। क्या मामला हुआ? ये वाकई ही घर की घर दा कमाऊ पुत्र से? असल में बात ये है जी, जिस माशरे में आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, उसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ कि ये एक हसन अली नहीं है। ये हर उस बच्चे की कहानी है जो घर से बाहर। ये इसका वालिद 5-4 साल पहले फौत हो गया, आसाती तौर पर बच्चा था। अब उसका रूटीन से घर से निकलना, हमारे गांव में यही होता ना, बच्चा वालदा घर में ढूंढ रही है, बच्चा लेट हो जाता है। उस दिन भी यही हुआ कि ये लेट हो गया, और ये सब समझ रहे हैं कि शायद अभी आ जाए। ये पहले भी रूटीन में घर लेट आना जाना लेट में होता था, बच्चा जो था छोटा सा, तो वालदा का तो प्यार भी होता है, गुस्सा भी होता है, एक रिश्ता ही ऐसा है। आप देख ही आए होंगे, उनकी आंखों में पत्थर हो गई। असल में ना ये बात है भाई, ये आपकी साथ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अब सोचने की ज़रूरत है कि अगर आज इसके साथ हुआ है
تو ہر کل وہ کسی کے بچہ ساتھ بھی ہو سکتا وہ کسی چودھری کا ہو، وہ کسی غریب آدمی کا ہو، جس نے کسی بیوروکریٹ کا ہو، پولیس ملازم کا ہو، سیاستدان کا ہو، کسی کا بھی ہو سکتا جو نشہ کرتا ہے نا، اس کے آگے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. تو بچوں کو بھی یہ میرے والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ پوری توجہ دیں کہ وہ شام کا ان کا شیڈول چیک کریں کہ وہ کہاں ہے، ٹائم میں گھر میں کیوں نہیں پہنچے. جب ہم اس سے یہ کنٹرول کریں گے تو باقی واقعات بھی کنٹرول ہو جائیں گے. ان سے بات نہیں ہو رہی، وہ بتا نہیں پا رہے آپ کو. ہم یہی چاہتے ہیں. اب باتیں تو سبھی آپ نے کر دی، میں تو اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی اور حسن علی کے ساتھ ایسا نہ ہو. اس حسن علی کی آپ کو ایک بڑی بات بتا دیتا ہوں جی، کہ یہ میں نے پہلے کہا کہ استارہ بنا ہے، اس نے وہ تکلیف صحیح ہے. ایسے کئی حسن علی پہلے بھی ہم آپ تک رپورٹ کر چکے ہیں، یہ کوئی پہلا بچہ نہیں ہے، ایسے درجنوں ہیں، ہزاروں ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت کو ان کی ریاست، ان کی وہ کہتے ہیں نا ریاست ماں ہوتی ہے، اس کی جانب سے معاونت نہیں ملتی ہے. ایک کے بعد دوسرا آتا جاتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا آتا جاتا ہے. کہتے ہیں ماں کی آنکھیں پتھر ہو گئی ہیں، کئی ماں کی آنکھیں پتھر بن کے پڑی ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ منشیات. یہ وہ ڈرگ منی ہے یہ وہ ڈرگ ہے جس کے پیسے سے میرے کئی طاقتوروں کے گھر چلتے ہیں. وہ ٹھونس کے اپنے بچوں کے منہ میں نوالے دیتے ہیں کہ کھا میرا پتر، میں لٹ کے لے آندا ہی، میں لوکاں دے تیاں بھیناں نوں نشے دے کے آیا، وکوا کے آیا، یا پھر اکھاں بند کر کے آیا. اندھے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے؟ بینائی اتر گئی ہے. آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے ناک کے نیچے کہاں کیا ہوتا ہے، جس کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ سے پوچھا جائے گا انشاءاللہ. ان کا حسن علی تو پڑا ہے، وہ تو اس کے ساتھ جو ہوگا وہ واللہ عالم، اللہ اس کو صحت دے، ہماری دعائیں ہیں اس کے ساتھ. آپ کا بچہ اگر حسن علی ہوا تو کیا کرو گے؟ ویسے میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. آپ بچے کی کیا لگتے ہیں؟ میں تو ان کا عزیز ہوں، اور راہ جاتے ہوئے میں نے دیکھا اگر آپ کے علاقوں میں منشیات نہ بکتی ہو تو یہ عذاب بند ہو جائیں کہ نہ ہو؟ بند ہوں گے بالکل ہی. اگر یہ منشیات ہے تو اسی وجہ سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. دیکھیں نا اس بچے کو بھی انہوں نے امام مسجد نو نشہ کرا دیو نا، وہ بھی جانور ہو جائے گا. وہ بھی جانور ہو جائے گا. مینوں کرا دیو، میں انسان نہیں رہا گا، میں تو بندہ ہی نہیں سمجھا. مجھے کرا دیں یار، میں بڑا حاجی نوازی بنا پھروں، مجھے کرا دیں. جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں جانور ہو جاؤں. ہر طرف سے یہ منشیات کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو یہ مسئلہ حل ہوگا تو پھر یہ جو ہے نا ہمارے بچے جو محفوظ رہیں گے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اللہ آسانی کرے، عافیت کا معاملہ فرمائے. ناظرین یہ بدبختی ہے، تکلیف ہے، آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے نا جس طرح لاگے سو ہی جانے اور نہ جانے کوئی. میرے آپ کے لیے کہانی ہے، ایک کہانی کے بعد دوسری کہانی. تکلیف پوچھنی ہے اس ماں سے پوچھو، یا پھر اگر ماں ہے تو اسی تکلیف کو اپنے بچے پر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. بہن ہے تو اپنے بھائی پر کر کے دیکھیں. باپ ہے تو اپنے بیٹے پر کر کے دیکھیں کہ آپ کے بیٹے کا گلا کٹا ہوا ہے اور وہ فصلوں میں پڑا ہوا ہے. ساری رات وہ آپ کو کال کرتا رہا ہے اور وہ منہ سے لفظ نہیں نکال پا رہا کیونکہ اس کی زبان کٹی ہوئی ہے. میں ہر طاقتور سے بتا رہا ہوں، سیاستدان ہے، پولیس سے اس کا تعلق ہے، اینٹی نارکوٹک سے اس کا تعلق ہے. ڈزنٹ میٹر، واٹ میٹر از کہ بھائی میں آپ کے بچوں کی لڑائی لڑ رہا ہوں. ان کا تو حسن علی، اللہ اس کو بچائے، اس کے لیے عافیت کا معاملہ کرے. کسی پر احسان نہ کریں، اپنے حسن علی کو بچانے کی کوشش کریں جو آپ کے سامنے آپ کی کھانے کی میز پر بیٹھا ہوا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد.